अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान होम्यो क्लिनिक ऑनलाइन के चैनल से हाजिर खिदमत हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सेहत से मुतल्लिक आगाही का होम्योपैथिक प्रोग्राम लेकर हाजिर होते हैं। आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर से मुतल्लिक। डेंगू फीवर ये एक ऐसी बीमारी है जो हर साल मौसम सरमा की आमद पर फैल जाया करती है। शुरुआत में सिंध के शहरी और अंदरून सिंध के इलाकों से ये बीमारी हमें सुनने को मिली और आहिस्ता आहिस्ता फिर सूबा पंजाब, KPK और बलूचिस्तान, गर्जे के पाकिस्तान के तूलो अर्ज में ये बीमारी फैलती चली गई और गुज़िश्ता कुछ सालों से हर साल इसका एक निहायत ही फैटल एपिसोड हमला करता है। यानी कि इतनी शिद्दत के साथ ये बीमारी फैला करती है कि जहां बहुत सारे बेशुमार लोगों को ये बीमारी अपनी लपेट में लेती है, तो दूसरी जानिब बहुत से अफराद इस बीमारी में मुब्तला होकर इलाज कराने के बावजूद मौत के मुंह में चले जाते हैं। ये बीमारी एक ख़ास किस्म के मच्छर एडिस इजिप्टाई से फैला करती है और डेंगू वायरस इसका ख़ास मूजब हुआ करता है। जब ये मच्छर एडिस इजिप्टाई डेंगू फीवर में मुब्तला किसी शख्स को काटता है, तो उस शख्स के जिस्म से डेंगू वायरसेस लेकर किसी और सेहतमंद शख्स को जब काटता है तो उसमें ये डेंगू वायरसेस मुंतकिल कर देता है और इस तरह एक दूसरा शख्स भी इस बीमारी में मुब्तला हो जाता है और इसी तरीके से ये बीमारी आगे मज़ीद ग्रो अप करती है, फैलती है। इस बीमारी में मुब्तला होने के बाद जिस वक्त ये वायरस जिस्म में दाखिल हो जाए तो एक हफ्ते के अंदर अंदर 5 से 6 रोज़ में मरीज़ बुखार में मुब्तला हो जाता है। उसके तमाम जिस्म की हड्डियां दर्द करने लगती हैं, खसूसन पेरी ऑर्बिटल एरिया यानी आंखों के इर्द गिर्द का एरिया बहुत ज़्यादा दर्द करता है, आंखों के डेलों में दर्द होता है। तमाम जिस्म में इस तरह महसूस होता है कि गोया किसी ने मरीज को मारा, पीटा और कूटा हो और इस शिद्दत वाले दर्द को मरीज निहायत मुश्किल से बर्दाश्त करता है। टेम्परेचर 102-103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रेज हो जाता है और जब ऐसे मरीज का ब्लड टेस्ट किया जाए तो उसके अंदर मालूम होता है कि वाइट ब्लड सेल्स की कमी के साथ साथ प्लेटलेट्स की कमी भी नुमायां तौर पर सामने आ जाया करती है और अगर प्लेटलेट्स की ये कमी, नॉर्मल प्लेटलेट्स किसी भी सेहतमंद बालिग शख्स में 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख पर mm³ यानी पर मिलीमीटर मुकाब में मौजूद होते हैं, इतने सेल्स होने चाहिए। अगर ऐसे मरीज को अफाका न हो या मरीज प्रॉपर इलाज न करवाए या इलाज करवा रहा है और इलाज उसे रिस्पांस न करे, तो फिर ऐसे मरीज में जिस्म के मुख्तलिफ मखारिज से खुद ब खुद जरियान खून यानी हेमोरेज शुरू हो सकती है। पेशाब में खून आ सकता है जिसे हेमाचूरिया कहते हैं, नाक से खून आ सकता है जिसे एपिस्टेक्सिस या नक्सीर बहना कह सकते हैं, खांसी के दौरान बलगम में खून आ सकता है जिसे हेमेप्टाइसिस कहते हैं और इस तरह मरीज के जिस्म पर नीले नीले निशान, जिसको हम नील कहते हैं, नील पड़ जाना या सबकुटेनियस हेमोरेज कहते हैं, ऐसे निशानात जाहिर होना शुरू हो जाते हैं जो कि इस बात की गम्माजी करता है कि मरीज में प्लेटलेट्स की नुमायां कमी वाक़या हो चुकी है। ऐसे मरीजों का एक और टेस्ट कंफर्मेशन के लिए कराया जाता है जिसको डेंगू NS1 एंटीबॉडीज कहते हैं। ये मरीज में पॉजिटिव आती हैं, इसका मतलब ये होता है कि मरीज को डेंगू फीवर हो चुका है। ऐसे मरीजों को आमतौर पर आराम की ज़रूरत होती है, दर्दकुश अदवायात की ज़रूरत होती है और इसके साथ साथ ऐसे मरीजों को
اینٹی پیریٹک یعنی بخار دور کرنے والی ادویات کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے مریضوں میں عام طور پر ALT یعنی SGPT لیور کا جو انزائم ہے وہ بھی ریز کر جاتا ہے، کیونکہ ڈینگی وائرس کی وجہ سے کچھ ایسے ہیموٹاکسنز پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے لیور میں سوزش واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور مریض کا جو ہے وہ SGPT کافی ہائی چلا جاتا ہے۔ بہرحال کوئی بھی علامات اور پیچیدگیاں سامنے آئیں تو ہومیوپیتھک سسٹم آف میڈیسن میں 2 ادویات کا استعمال خصوصی طور پر کیا جاتا ہے۔ ایک دوا جو بخار اور دردوں کی کیفیت کو دور کرتی ہے اسے یوپیٹوریم پرف 30 پوٹینسی کہتے ہیں، یعنی کہ یوپیٹوریم 30 پوٹینسی میں یوز کرنا چاہیے۔ 5 قطرے صبح، 5 قطرے دوپہر، 5 قطرے شام۔ نہار منہ لینے سے جسم کی دردوں کی کیفیت، بخار کی کیفیت دور ہو جایا کرتی ہے۔ چونکہ ڈینگی وائرس ایک وائرل فیور ہے، یہ اپنا تھوڑا سا ٹائم سائیکل پورا کرتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن پلیٹلیٹس کی کمی کو دور کرنے کے لیے ایک اور ہومیوپیتھک دوا پیپایا مدر ٹنکچر جو کہ پپیتے کے بیجوں سے بنتی ہے، اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ 10 قطرے صبح، 10 دوپہر، 10 شام، 2 گھونٹ پانی میں کھانے کے بعد استعمال کرنے سے مریض میں جو ہے وہ پلیٹلیٹس کی مقدار واپس بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس مرض سے بچنے کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کا مچھر چونکہ صبح 5-6 بجے کے بعد سے لے کر شام 7-8 بجے کے درمیان جو ہے وہ بائٹ کر سکتا ہے، اسٹنگ کر سکتا ہے، لہٰذا ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ صبح اور شام، چاہے گرمی کا بھی سیزن ہے، گرمی جا رہی ہوتی لیکن فل آستین کے کپڑے پہننے چاہیے۔ خصوصاً اسکول جانے والے بچوں کو چاہیے کہ وہ ہاف آستین کے یا سلیو لیس کپڑے نہ پہنے، پوری آستین کے کپڑے پہنے، اور اپنے ارد گرد، آپ گھر کے ارد گرد کوئی بھی پانی نہ جمع ہونے دیں۔ گھر میں صاف پانی کے برتنوں کو ڈھانپ کر رکھیں، کیونکہ صاف پانی، کھڑے پانی میں یہ مچھر انڈے دیتا ہے، اس سے ہی اس کے لاروے پیدا ہوتے ہیں اور اسی سے یہ مچھر کی نسل آگے بڑھتی ہے اور اس کا پھیلاؤ بڑھتا ہے۔ رات سوتے وقت مچھروں سے بچنے کے لیے جسم پر اینٹی ماسکیٹو لوشن بھی ملنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ مچھردانی کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ مچھروں کے کاٹنے سے بچا جائے۔ امید ہے ناظرین آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوسرے احباب کے ساتھ بھی جو ہے وہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پازیٹیو کمنٹس دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔